Be! Uy, Be! Hello, kamusta ka na? Okay na. Saan ba sila dito? Oo, eh. Pati yung kapatid ko nandito. Kaya, nakabahan ako eh. Ready ka na ba? Hindi ko alam. Tara! Si ate may kasamang lalaki, oh! Gandang hapon po. Mapa, si Marco nga po pala. Hello. Hello po, tita. May dala pala po akong empanada. Okay, thank you for recognizing po. Tara, kain na tayo. Salamat po, tita. Wow! Lasang spicy pork adobo! Sa akin naman, chili tuna. Sa akin, lasang chicken ginisa. Yan ang gusto ko sa'yo, anak eh. May taste ka. Mapapa-empathy mo, pamilya natin. Empathy, empanada and milk tea. Mas yummy. Like us on facebook.com/empathypilmar. Mas yummy. Like no other.